15. 15. 15. Tayo. May sprint. Siya. Sa Sambales kami. 14. 14. Tayo doon. 14. Ano po? Breakaway tatlo. 14. 13. Tatlo agwat. So, nagbabantayan yung grupo. Sabay na tayo. Ayan na po, babantayan. Tatlong agwat. 12. Agwat, dalawa. Bumanat na si boss. 12. 11 na patenting sa 11 ha. 11. May sprint. Sprint. Hindi, pag nag-sprint sila, pwede. Masama solo ka lang. Solo breakaway ka lang. Sprint. Sprint! So, kumuha ng sprint. Yes. Yes. Yun ka bro. Yes. Si Alvin. Yes. Plancha na ako. Ito na po, nabot na yung breakaway. Nabot na yung isang breakaway. Last 10. Nakabanatan. Po, nabot ni Cap. Peloton. Ito na po yung breakaway. 4. Ito na po yung peloton. Kabol. May breakaway na 4. Ito na po yung breakaway 4. Malayo na po. Ito po second group. Nag-aabol. Ito po yung grupo. Ito na po yung breakaway. May padikit, second group. Ito po padikit. Kaya dikit nyo na. Ito yung grupo. 6 breakaway, 6. Apat pa rin. Breakaway. Ito po, second group. Padikit, 2. Yung grupo. Kabol. 6 breakaway, 6. Ito po, 4 pa rin breakaway. Ito second group, 2. Kaya dikit nyo na, kaya nagbabantayan. Peloton, bumanat kaya 6 breakaway. Grupo 4 pa rin. Second group, 2 pa rin. Last 2. Last 2. Last. 4 breakaway. Last lap, 4 breakaway. Oh, 50 kay Kuya. Plus Last. Todo. Last. Yung grupo. Breakaway, 6. last lap. Last. Last lap. Last lap, umalis ka na dyan, oy. Yan na po, rematian na. Ayan na. Tingnan natin.
Ayan na. Tuknoy. Patay tuk sa harapir. 1, 2, 3. Dito gat sa Panlima. nong. Panlima. Ay ka, ano? Ito pang-anim. Pang-anim si JP. Si Arman. Pang-pito. Kuya Asur. Pang-walo, pang-siyam.